And welcome to Goa News Now, friends. I am today at the Dabolim International Airport, Munpak International Airport. पण हांगा सुविधा कितें आसा ते तुमकां आमी थोड्या वेळान कळोवन दितले. Today we have Congress leader Sankalp Amonkar. He is Murmugaon MLA also. So he had raised this issue of existence of Dabolim Airport in the recently concluding assembly session. आणि तांकां जो उत्तर मेळ्ळें आसा की Dabolim will exist along with मोरपा एअरपोर्ट. पण संशय खंय तरी आसा. कितें संशय आसलेले की तुमी एक क्वेश्चन विचारलेले? हांवें मुद्दम हो क्वेश्चन एसेंब्लीन घेतलेलो आनी स्पेशली ऑन द फ्युचर आमचो जो भवित्य आसा दाबोलीम एअरपोर्टाच्या हेजे बाबतीन हांवें गोवोरमेंटाक क्वेश्चन केलेलो. आनी जेन्ना हांवें गोवोरमेंटाक दाखोवन दिलें बाबा सद्या गोंयान 2 एअरपोर्ट जावपाचे आसा. एक आमचो हो दाबोलीम एअरपोर्ट जो इतली वर्सां जाली आसा आनी हो दाबोलीम एअरपोर्ट आमकां सगळ्यांक खबर आसा डिफेन्साच्या अंडर येता. आनी नेक्स्ट एअरपोर्ट जो आतां न्यू येता तो मोपा एअरपोर्ट येता. सो आयज जेन्ना हांव एसेंब्लीन उलयलो तेन्ना हांवें CMाक सांगलें की जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा तो खंय तरी डेंजरान आसा. आयज आमकां दिसता की दाबोलीम एअरपोर्ट टोटली निग्लेक्ट जाल्लो आसा. आयज जी एअरलायन्स कंपनी आसा हांगा मागीर ती खंयचीय जावं, इंडिगो जावं, स्पायस जेट जावं, विस्तारा जावं, बाकीची कितलीशी कंपनीज आसा जी हांगा फ्लायट्स ऑपरेट करता. आयज जेन्ना ही सगळी फ्लायट ऑपरेट करता आयज तेंच्यांनी आपलो स्टाफ रिड्यूस करपाक लागलेलो आसा. आयज ते स्टाफ न्यू अपॉयंटमेंट घेता फॉर मोपा एअरपोर्ट. आनी आयज जेन्ना हांव तेंचे कडेन डिटेलान उलयलो जे एअरलायन्साचे ऑफिसर्स आसा आनी हें हांवें एसेंब्लीनूय सांगलेलें तेंचे कडेन जेन्ना उलयलो जाल्यार तेंकां हांवें विचारलें बाबा तुमचो प्लॅनिंग कितें आसा फुडें, दॅट यू वील बी ऑपरेटींग फ्रॉम बोथ द एअरपोर्ट्स काय म्हणून. जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका स्वता सांगलें की इट इज नॉट वायबल. तेंकां हें परवडपाना एका स्टेटीन 2 एअरपोर्ट ऑपरेट करपाक 2 कडेन. ते म्हणटा आमी जर दिल्लीची फ्लायट हाडली, फ्लायट आमी खंय लँड करतले, दाबोली करतले की आमी मोपा करतले, हें आमकां डिसिजन घेवचें पडलें. दाबोली करतले जाल्यार हांगा तेंकां फूल फ्लॅज ऑफीस दवरचें पडलें, तशेंच तेंकां मोपाव दवरचें पडलें. सो दिसाक जर 4 फ्लायटी जर दिल्लीसून गोंयान येता जाल्यार 2 फ्लायट ते मोपा व्हरतले, 2 फ्लायट हांगा व्हरतले. सो इट वोंट बी वायबल फॉर देम. कित्याक एक कंपनी खंयची जाय जाल्यार आपल्याक कसो फायदो जाता तो हे पळयतले. सो हांगा तेंकां तेंचो जर स्ट्रेंथ जर हांगा एक 50 एम्प्लॉयमेंट आसा जाल्यार तेंकां 50 एम्प्लॉयमेंटाची सॅलरी दिवची पडटा. सो तेंकां हांगा 50 एम्प्लॉयमेंट दवरचें पडलें, तशें तेंकां मोपाव 50 एम्प्लॉयमेंट दवरचें. सो तेंची ओवर हेड्स वाडटले. सो ते म्हणटा इट इज नॉट वायबल. आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की एनी स्टेट, पयलीं एग्जाम्पल तेंच्यांनी दिलें म्हाका बेंगलोराक जेन्ना पयलीं ओल्ड एअरपोर्ट आसलेलो मागीर न्यू बांदलो, पयलीं थोडे दीस ऑपरेट जालो दोनी एअरपोर्ट, मागीर ते म्हणपाक लागले वायबल ना, मागीर तेंच्यांनी फक्त तो न्यू एअरपोर्टाचेर स्टार्ट केलें लँडींग करपाक आनी ओल्ड एअरपोर्ट ऑटोमॅटिकली बंद पडलो. सेम हैदराबाद जालें. अशें कितलेशे स्टेटींनी जाल्लेलें आसा. आनी सेम थिंग वील हॅपन इन गोवा असो जेन्ना हांवें प्रश्न केलो जाल्यार एश्युरन्स CMान दिल्लेलें आसा, गोवोरमेंटान एश्युरन्स दिल्लेलें आसा की दाबोलीम एअरपोर्ट वील बी कंटिन्यू. बट आमकां आजुनूय संशय आसा, भंय दिसता कित्याक दाबोली एअरपोर्ट म्हाका दिसता खंय तरी क्लोज जावपाचे ताग्यार आसा कसो. कित्याक म्हणून अशें दिसता? आयज दाबोली एअरपोर्ट जो आयज आमचे सावथ गोवाचे मॅक्सिमम सावथ गोवा, हांव डिफरन्शिएट करना सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा, बट नॉर्थ गोवाचेवूय लोक मागीर आमचे आक्षीकार जावं आमचे म्हापशेचे कलंगूटचे सगळे टॅक्सीकार जे आसा ते एअरपोर्टाचेर येता व्हरपाक. सो आख्ख्या गोंयाक हो प्रॉब्लम जाता. आयज आमचे स्पेशली वास्कोकार आनी स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी मुरमाव गोवाचे कितलेशे हांगा आमचे टॅक्सी भाव आसा जे आपले आयज फूल फॅमिली हे टॅक्सीचे भाडे मारून आयज जगता. आयज जेन्ना ते जगता आनी आपले लायव्हलीहूड करता, आयज तेंची एज जाल्लेली आसा. दे हॅव क्रॉस दे 45 इयर्स, 50 वर्सां. आयज ते 55 जाले, 60चेर पावपाक गेले, बट तरी आसून हे बिझनसान आसा. आयज सडनली जर हो बिझनस बंद जालो हेंचो जाल्यार तेंचो फ्युचर कितें जातलो. आनी हे थंय खंय तरी भंय दिसता. कित्याक लागून आयज आमी जेन्ना एअरपोर्टाचेर येता जाल्यार एअरपोर्ट हो 2013 जेन्ना हो न्यू एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्ट करून रेडी जाल्लो आनी जेन्ना हो इनॉग्रेट जालो जाल्यार तेन्ना ह्या एअरपोर्टाक लागून खुबशी फॅसिलिटीज जी गोवोरमेंटान तयार करूंक जाय आसली ती खंय तरी जाल्लेली ना. आयज सगळ्यांक मेजर भंय जो दिसता, आयज हो एअरपोर्ट चलता, बट जेन्ना गोवोरमेंट जर सिरियस आसा हो एअरपोर्ट कंटिन्यू करपाक जाल्यार हांगा गोवोरमेंटान पार्किंग जी गाडयो हांगा पार्किंगेक जी वेवस्था जावंक जाय ती वेवस्था म्हणटा ती मात सुद्दां ना.
आयज हांगा पार्किंग फॅसिलिटीज पळोवपाक गेले कित्याक हांगा आयज कितलेशे गाडी ऑपरेट करता जे ट्युरिस्ट गाडी ऑपरेट करता ब्लॅक एंड येल्लो टॅक्सीज आसात त्यो ऑपरेट करता. आमच्या एअरपोर्टाचेर गेल्यार तुका 3 कावंटर मेळटा. बट हे कावंटर आसा बट त्यो गाडयो ज्यो हजारांनी गाडी आसा तांकां पार्किंग जागो खंयच ना. आयज ह्यो गाडयो सगळ्यो जाण खंय रावता, हायवेच्या सायडीक रावता पार्क करून. जेन्ना तांचो नंबर येता तेन्ना ते येता वयर वयता, पिकअप करता आनी एक गाडयेक जितली ते एंटर करता भितर एअरपोर्टाचे एवरी गाडयेक ते चार्ज करता. पार्किंग चार्जींग आसा एवरी गाडयेक चार्ज करता. आयज गाडी ह्यो तुमी पळयता हांगा पार्क जाल्ल्यो आसा गाडयो, हांकां सगल्यांक पार्किंग चार्जीस आसा. आनी हो जो एअरपोर्टान हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा होवूय कोणाक तरी भायल्याक दिल्लीवाल्याक दिल्लो आसा. आनी हो दिल्लीकार हांगा बसोन एक मनशाक सोडना, सगळ्यां कडसून जाता तसो पार्किंगाचो फायदो करून घेता. खंयच्यो गाडी भितर सरतलो एअरपोर्टान जाल्यार ते एक स्लीप दिता आनी त्या स्लिपाचेर 5 मिनटाचो टायम आसता तुका. आतां एक फॅमिलीक जर हांव घेवन वयता म्हाज्या फॅमिलीक ड्रॉप करपाक या कोणाको आमच्या रिलेटिवाक, जाल्यार थंयसर ताका ड्रॉप करून म्हाका गाडी घेवन भायर सरचो पडटा. ताका थंय भायर सुद्दां म्हणपाक रावूंक शकना गाडी घेवन, कित्याक 5 मिनटाचे वयर जाले जाल्यार ते नेक्स्ट एंट्री घेवच्याची जेन्ना ते स्लीप दिता थंयसर ते 100 रुपया चार्ज करता. सो आयज जेन्ना गव्हर्मेंट जर सिरियस आसा हो एअरपोर्ट कंटिन्यू करतले जाल्यार म्हाका खंय दिसता ही पार्किंग फॅसिलिटीज आसा पळय तेजेर भर दिवपाचें. आनी गव्हर्मेंट एक केर्लस जाल्लो आसा, ताका पडलेलें ना पार्किंगाचें. कित्याक हांगा जे एअरपोर्टाचेर आमी पार्किंग पळयता पळय तो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिल्लो आसा दिल्लीकारांक. तसोच आमी फुडल्यान ती कम्युनिटात लँड आसा थंयसर पार्किंग करता गाडयो थोडे जाण, तांकां थंयसर ते लोक चार्ज करता. जे रेंट अ कॅब जी फॅसिलिटी स्टार्ट जाली ते लोक आतां रेंट अ कार म्हणल्यार कितें पयलीं बूक करता, जो पॅसेंजर देंवता तांकां ती गाडी हँडओवर करूंक जाय. जसो गाडी घेवन तो हँडओवर करपाक येयला ताका थंयसर चार्ज करता. सो एक अशी प्लेस आसपाना जेका हांगा जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा दिल्लीवालो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो चार्ज करना. सो ईच एंड एवरीथींग. आनी हांगा मेन म्हणटा ती फॅसिलिटीच ना पार्किंगाची. हांव गाडी घेवन येयलो जाल्यार म्हाका गाडी पार्क करपाक मेळना, गाडी भायर दवरून म्हाका चलत वयर वयचें पडटा. सो आयज आमी बाकीचे जेन्ना एअरपोर्टाचेर वयता, दुसरे आतां आमी दिल्ली वयता, बॉम्बे वयता, हैदराबाद वयता, बेंगलोर वयता, थंयसर सगळ्यांक पार्किंग फॅसिलिटीज आसा. हांगाय केल्लेले तयार एक आयज थंयसर न्यू बिल्डींग केलेली. जेन्ना हो एअरपोर्ट जाल्लो तेन्ना सायडीक हे केलेलें तेंच्यांनी ब्लॉक केल्लो. तो आयज पर्यंत तो इनॉग्रेट जाल्लो ना. ती जर फॅसिलिटी जर स्टार्ट केली पार्किंगाची आनी थंयसर स्टार्ट केले जाल्यार लोकांक म्हाका दिसता तो इट इज कनेक्टेड एअरपोर्ट आनी तो आसा तो कनेक्ट आसा, लोकांक डायरेक्ट तेजी बेनिफीट मेळटले. सो हे कित्याक लागून करपाक सोदना. सो हांगा खंय तरी दुबाव येता कित्याक गव्हर्मेंट हेजेर सिरियस ना आनी हो एअरपोर्ट उरतलो काय ना म्हाका खबर ना. उतार दिल्लेले आसा बट तरी पासून खंय तरी मनान भंय दिसता कित्याक बाबा हो गव्हर्मेंट सिरियस आसा. कित्याक सिरियस आसलेलो कित्याक आयज आमी पळयता सेंट्रलाक गव्हर्मेंट बीजेपीचो आसा, गोंयानूय बीजेपीचो गव्हर्मेंट आसा. आयज जाय जाल्यार ती पार्किंग ओपन करूंक शकताले. जो न्यू पार्किंग आयज 10 वर्सां मायज जाली अजून पर्यंत ती पार्किंग फॅसिलिटीज लोकांक अवेलेबल केलेली ना. सो हेच्या भितर खंय तरी संशय येता. आनी आमचो जो गोंयकारांचो स्पेशली आमचे सावथ गोवाचे आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे तशें वास्कोचे, दाबोलीचे, आमचे कुठ्ठाळेचे, आक्षिकार सगळे एरियेचे तेंचो फुडार कितें. फाल्यां सकाळीं हांगरसून जो टॅक्सीवालो आसा जो मुर्मागोवान जो टॅक्सीवालो तो मोपा वचून भाडें मारूंक शकता. तो वयतलो तो थंयसर मोपा कितें जातलें, मोपा परत थंयसर म्हणटले ते म्हणटले आमच्या लोकांक दिवंक जाय थंयसरल्या. हो लोकल थंय वचोंकूच शकपाना. मोपा वयतलो जाल्यार पयलीं तेजे टॅक्सीन पयलीं ताका 800 रुपयाचें पेट्रोल वेस्ट जालें तेजें वयपाक. तो भाडें घेवन वयतलो कितल्यान जोडटलो कितें. सो हेजेर गव्हर्मेंटान विचार करपाची गरज आसा. इट इज व्हेरी सिरियस इश्यू. जर गव्हर्मेंट हो एअरपोर्ट कंटिन्यू करपाक सोदता जाल्यार पयलीं म्हाका दिसता ही पार्किंग फॅसिलिटी अवेलेबल करपाची गरज आसा. तर तुमकां कितें दिसता हे जे ऑपरेशनल करना पार्किंग फॅसिलिटी हे मुद्दम खंय तरी मुद्दम डिले करता सो दॅट पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन बिजनेसीस गेट शिफ्टेड देर. सी बेसिकली द वॉट एश्युरन्स द CM हॅड गिवन इन द कितें थंयसर करोडांनी लोक येवपाचे आसा नेक्स्ट सिजनाक. सो ही हॅज एस्टिमेटेड सम क्रोर्स ऑफ पीपल टुरिस्ट गोईंग टू कम. सो इतले जेन्ना लोक गोंयान येतले जाल्यार तेंच्या लागून पार्किंगाची वेवस्था नाका. इतले लोकांक गाडयो व्हरतले कशे. सो तांकां खंय तरी पार्किंग जाय. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सिरियस ना पार्किंग फॅसिलिटीचेर. कित्याक तांकां हो एअरपोर्ट तेंच्यांनी खंय तरी तेंच्या मनान आसतलें कितें हो एअरपोर्ट हांगा उरपाना. सो हांगा गव्हर्मेंट म्हाका दिसता इन्वेस्ट करपाक सोदना पार्किंगाचेर या प्रोवायड करपाक सोदना फॅसिलिटीज असो खंय तरी दुबाव येता. आनी आमचो जो हे
मुर्मागांवच्या लोकांचो टॅक्सी भावांचे जे म्हाजे भाव आसा सगळे जाण आमचे लोक आसा मुर्मागांवचे म्हाका तेंचो फुडार मातसो खंय तरी भंय दिसपाक लागलेलो आसा. बट आमी ह्या गव्हर्मेंटाक कितेंय तेंच्यांनी प्रयत्न केलो बट हो दाबोली एअरपोर्ट क्लोज जावंक जायना हे आमी स्ट्रॉंगली रावतले आनी ऑपोज करतले कित्याक बाबा हो कंटिन्यू उरचो म्हणून. बट गव्हर्मेंटाचो हिडन एजंडा कितें आसा तो आजून पर्यंत कळना. एश्युरन्स दिला अशी खुबशी एश्युरन्स गव्हर्मेंटान दिलेली आसा एसेंब्लीन बट केन्ना फॉलो केलेली ना. सो हेजेर सुद्दां म्हाका खंय तरी एक दुबाव येता. लेट्स कंटिन्यू विथ अनदर एस्पेक्ट. तुमकां जर ऑफिशियली फिगर सांगू जाल्यार 500 वयर कोटी आमी आमचे टर्मिनल बिल्डिंगाक लायिल्लेले आसा. पण दुखाची एक गजाल आसा दॅट ऑफिशियली 100 कार पार्किंग फॅसिलिटी आयज ओपन आसा. 500 करोडाची फॅसिलिटी उबे आसा आनी एक 200-300 कोटीचे एक्सटेन्शन जाता. पण 100 कार पार्किंग दीस इज रियली अ मिसमॅचिंग फिगर. दिसना तुमकां की 100 कार्स अँड दॅट टू हाफ ऑफ दी स्पेस इज ऑक्युपायड बाय दी स्टाफ ओनली. ते पळय हेच दिसता जेन्ना इट शूड बी अ प्लॅन. एअरपोर्ट म्हटल्यार कितें इफ यू गो टू सी अदर स्टेट्स एअरपोर्ट इट इज वेल प्लॅन. हांगा हो एअरपोर्ट आसा तो म्हाका दिसता प्लॅनिंग करूं ना फक्त ते इन्वेस्टमेंट करूंक जाय. 500 कोटी घालून एअरपोर्ट उबो केलो तेज्या वांगडा आमकां दिसतालें कितें पार्किंगाची फॅसिलिटीज एवेलेबल जावंक जातली. सायडीक एअरपोर्टाच्या सायडीक तेंच्यांनी पार्किंगाची पयलीं अनावन्स केले पार्किंग फॅसिलिटीज वील बी गिवन ओवर देअर म्हणून. कितली 500 गाडयो कितें 545 500 गाडयो रावतली म्हणून सांगलेले. सो ते कित्याक ओपन करना. तो जर ओपन केलो जाल्यार इश्यूज सॉर्ट आवट जाता न्हू लोकांक कोणाकूच त्रास जायना. सो हांगा खंय तरी तोच सांगता कितें तुका दुबाव दिसता कितें 100 दिसाक आमची फ्लायट्स कितले येता मोर दॅन केन्ना 100 100 फ्लायट्स जेन्ना येता गोंयांत जाल्यार जे पॅसेंजर येता तांकां खंय तरी पार्किंगाची फॅसिलिटी जाय पडटा काय ना. सो हेजेर विचार केलेलो ना. हे 500 कोटीचेर जेन्ना घातले आनी एक्सटेन्शनाक एक 200-300 कोटी मोडटा जाल्यार पार्किंगाक लागून एक 10 करोड मोडले जाल्यार म्हाका दिसता पार्किंगाची वेवस्था हांगा जावंक शकता. कम्युनिटात लँड आसा तो गव्हर्मेंट घेवंक शकता आनी थंयसर तरी करूंक शकता. बट गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस कित्याक म्हाका खंय तरी दिसता कित्याक फाल्यां ते म्हणूंक शकता की बाबा दीस इज अ डिफेन्स एअरपोर्ट वी हॅव टू हँड ओवर टू डिफेन्स. फाल्यां एक ऑर्डर येतली बाबा डिफेन्स एअरपोर्ट वी आर टेकिंग ओवर. गव्हर्मेंट म्हणटलो डिफेन्स एअरपोर्टान तो आपलो एअरपोर्ट परत मागला आमी काय करूंक शकना मागीर सगळे काबार मरे. सो हो खंय तरी आमकां एक भंय जावन पडलेलो आसा. सो तेज्या लागून हांव मागता गव्हर्मेंटाक सिरियस जाया आनी पार्किंग फॅसिलिटी लोकांक एवेलेबल करा. आनी एक मुद्दम एडअप करपा सोदता संकल्प बाब की हे जे आमचे एअरपोर्टार तुमी पळयता दिसाक जेन्ना 100 फ्लायट्स येता तेजे भितर खुबशे अशें आमी पळयलेले आसा की ते टॅक्सीवाले पॅसेंजराक सकयल घेवन येता आनी खुबशे पॅसेंजर सकयल स्वताय येता आनी दे आर रिस्कींग देअर लायफ ऑलवेज क्रॉसींग दीस एरिया इन अ व्हेरी हेवी ट्रॅफिक. तुमी जर पळयतले ते दॅट इज अ नॅशनल हायवे. ट्रॅफिक इज मुवींग एट व्हेरी फास्ट स्पीड. एक सायडीन गाडयो पार्क आसा आनी ते सिग्नल ना थंय सिग्नल आतां काडलेले पयलीं आशिल्ले. सो तेजे खातीर तेंचो लायफाचोय एक रिस्क आसा तोय एक मातसो मुद्दो आसा एक मेन इम्पॉर्टंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू तुमी जे सांगल्यात ते कित्याक हो नॅशनल हायवे आसल्या कारणान सगल्यो गाडयो भोंवता आनी सगल्यो सायडीक गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा आनी ह्यो गाडयो पार्क जाल्ल्या कारणान जागो कमी जावपाक लागलेलो आसा आनी गाडयो जे स्पिडीन वयता आनी स्पेशली आमचे पोर्टांसून जे ट्रक्स येता कोळसो घेवन हे बाकीचे ते सगळे हायवेसून हांगरसून वयता हांगरसून पास जाता आनी जेन्ना हे वयता जाल्यार तेज्या लागून इतली रश आसता आनी तेज्या वयर ज्यो गाडयो ट्युरिस्ट गाडयो सायडीक लायलेल्यो आसा पॅसेंजराक घेवन येता ट्युरिस्ट तेजे भितर म्हाका दिसता हो लायफाचो रिस्क आनी कितलेशे एक्सिडंट जाल्लेले आसा. आमी पळयला कितलेशे लोकांची जीव गेल्लेलो आसा. सो हे एक डेंजर आहे. गव्हर्मेंटान हेजेर खंय तरी सिरियसनस घेवपाची गरज आसा कित्याक स्पेशली कितें आसा ज्यो गाडयो आसा आनी जे गाडयो जेन्ना कस्टमर येता पॅसेंजर येता आनी एक आपली गाडी बूक करता तेका गाडी घेवन सकयल पॅसेंजराक घेवन सकयल येवचो पडटा रस्तो क्रॉस करचो पडटा. सो हे खंय तरी म्हाका दिसता हे आमी खंयच्याच बाकीच्या एअरपोर्टाचेर पळयना. एअरपोर्ट म्हणटा तो सगळो भितर आसता इन एंड अरावंड आसता भितर कंपाउंडाच्या भितर आसता आमी पळयता आनी आमी थंयसून मागीर भायर रोडाचेर वयता. हांगा सगळें जाल्लेलें आसता आमच्या रस्त्याच्या सायडीक. सो म्हाका दिसता हेज्या लागून लोकांची लायफ रिस्कार घालून लोक जे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले आपले पोट भरता तेवूय आपली लायफ रिस्कार घालता कित्याक सगल्यो गाडयो सायडीक लायल्यो आसा. एक कसलो एक्सिडंट जाल्यार पार्किंग केलेल्यो गाडयो सुद्दां डॅमेज जाता. सो हेज्या लागून हांव मागताय गव्हर्मेंटाक बेगीनच्या बेगीन सिरियस जाया आनी पार्किंग फॅसिलिटी जी आसा पळय आमची एअरपोर्टाचेर ती बाबा हेज्या लागून तुमी सिरियस जावन ही लोकांक पार्किंगाची एवेलेबिलिटी मेळोंक जाय लोकांक हेजो बेनिफीट मेळोंक जाय असो तर हांव ठाम प्रमाणे आसा आनी मागता
बाबा हो दाबोलीम एअरपोर्ट केन्ना बंद जावंक जायना. हो बंद जालो जाल्यार आमचे जे लोक हेजे जगताले न्हू तेंची लायफ मिजरेबल जातली. तुम्ही पळयलां आसतलें स्लोली MPT कशें लॉसान म्हणून स्लोली प्रायवेट जाल्लेलो आसा. सो विथ दॅट एग्जाम्पल यू आर लिंकींग दीस दाबोलीम एअरपोर्ट दॅट थंय कितें जावंक शकता इन फ्युचर. नेवी मायट स्नॅच इट फ्रॉम स्टेट गव्हर्मेंट एअरपोर्ट अथॉरिटी आनी ऑपरेशन नेवीचें आसतलें मागीर मोपा विल कंटिन्यू. दॅट इज वॉट इज युअर इट मायट हॅपन बिकॉज आमी पळयलां MPT जशी आतां गेला आनी आतां ते सगळे प्रायवेटायज करता. आतां न्यू एम्प्लॉयमेंट म्हणटा ते कोणाकूच दिना. जे पयलींचे आसा तांकां ते थोडे जाण उरला, एक 1200 लोक उरला, तेंचेरूच ते चलयता आनी बाकीचे जे पेन्शनर आसा ते आतां ते काडल्यान सगळे अडानी जिंदालाक दिल्लेले आसा. फाल्यां हो एअरपोर्ट डिफेन्स म्हणटलो आपल्या कडेन घेता नाल्यार काडून अडानीक दिवंक शकता. बाकीचे एअरपोर्ट दिल्लेले आसा अशे अडानीक. सो इट कॅन बी अ प्रायवेटायज ऑल्सो लेटर ऑन जशे बाकी कडेन दिल्लेले आसा. आनी तेंची मागीर दादागिरी जशी आतां हे पार्किंग जे कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ले आसा दिल्लीवालो तो दादागिरी करता हांगा. तुमकां कंप्लेनी आयले? सो येयलेले आसा कितलेशे दादागिरी जाल्या म्हणजे पयशे लूट करता लोकांचे. हांगा पार्क करतलो जाल्यार 2 वरांक 100 रुपया चार्ज करता. हे एरियन तेजे जर वयर गेलो तूं जाल्यार मागीर तुका 400 रुपया. तेजे वयर गेलो थोडे जाण कितें आसा जे बिझनसमॅन आसा ते बिझनस गाडी पार्क करता, एअरपोर्टाचेर वयता, फ्लायट धरता, बॉम्बे वयता, दिल्ली वयता, नेक्स्ट डे येता. 24 वरां गाडी हांगा उरली जाल्यार तूं चिंत तांकां जे चार्जीस लायता ते फ्लायट तिकेटा पेक्षा हे पार्किंग म्हारग पडटा तांकां. बट दे डोंट हॅव ऑप्शन. तांकां करचें पडटा तें हांगा पार्क करून वयचें पडटा कित्याक बिकॉज दे डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन्स. सो अशी परिस्थिती आसा कित्याक इट इज अ व्हेरी सिरियस इशू. आनी म्हाका दिसता हांगा आमकां दाबोलीम एअरपोर्टाचेर गव्हर्मेंटान खंय तरी सिरियसनस दाखोवपाची गरज आसा. आमी आसात, आमी लोकांचो हो इशू घेवन आमी फुडें सरतले, आमी सोडपाना आनी हो करून घेवया कित्याक आयज गव्हर्मेंट तेंचो आसल्या कारणान आमी ऑपोजिशन आसल्या कारणान आमी फक्त आवाज उठोवंक शकता. एश्युरन्स तर दिल्लेले आसा बट दॅट एश्युरन्स हॅज टू बी फुलफील. आनी ते जर सिरियस आसा जाल्यार फर्स्ट स्टेप तेंच्यांनी हो म्हाका दिसता पार्किंगाचो घेवंक जाय. आनी जर हे पार्किंगाचो इशू सॉर्ट आवट करपाक सोदना जाल्यार म्हाका खंय तरी दुबाव मारता आनी डावट मारता कितें बाबा हो एअरपोर्ट उरतलो काय ना. ॲक्च्युली तुमकां एक एडअप करून दिता की हे जे आमची एअरपोर्ट डायरेक्टर हेजे पयलीं नेगी साहेब आशिल्ले तेजे पयलीं आनी गगन मलिकी आसलेले 3 फावटी आमचे कडेन इन्शुरन्स दिल्ले की 6 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान हो एअरपोर्टाचो दाबोलीम एअरपोर्टाचो मल्टी लेवल कार पार्किंग प्रिमायसीस ओपन जाताले पण अजूनही करूं ना. आय डोंट नो वॉट इज द रिजन. दे सेड इनिशियली BCSचे जे क्लियरन्स जाय ते जाय सिक्युरिटी क्लियरन्स मेळ्ळे पण अजूनही जावं ना. आनी हो कंटिन्यू जाल्लेलो कारणा खातीर लोकांक आतां दुबाव पडलेलो आसा दॅट वेदर दाबोलीम वील एक्झिस्ट. इट इज रायटली सेड बाय संकल्प बाब दॅट देर शूड बी दीस इशू शूड बी very टेकन अप very aggressively and ऑन अ वॉर फुटींग बिफोर इट्स टू लेट बिफोर फ्लायट. कित्याक हे जे सगळे आमी जेन्ना उलयता अबावट दी एलायड फेसिलिटी एअरपोर्ट एअरलायन्स कंपनी आहा पळय तेंय पळयता दॅट वीच सायट इज बेनिफिशियल फॉर देम. लायक their staff will be happy if they get a proper parking place. Their officers will be happy if they get everything in a proper manner, like what will be happening in Mopa. So Daboli slowly खंय तरी फाटी उरतलो असो न्ही. डेफिनेटली सगळ्यांक तोच जाल्लेलो आसा, भंय जाल्लेलो आसा. सो एअरलायन्सूय भियालेले आसा कित्याक दे आर ऑल्सो सी आफ्टर ऑल हियर पीपल आर इन टू बिजनस. दे वील नॉट डू बिजनस इन लॉस. दे वील डेफिनेटली सी दे मेक प्रॉफीट. सो तेंच्या स्टाफाकूय प्रॉब्लम आसा प्लस डबल 2 कडेन स्टाफ घालप इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल. आनी खंयचोच बिजनसमॅन पिसो न्हू कितें बाबा 2 कडेन स्टाफ दवरतलो आपलो. हांगा 50 स्टाफ दवरतलो तसो मोपा एअरपोर्ट. सो म्हाका खंय तरी दिसता कितें बाबा गव्हर्मेंटान सारकें डिसिजन घेवचें आनी जर ते सिरियस आसा जाल्यार हो दाबोलीम एअरपोर्ट बाबा हो चालूच दवरचो पडटलो तांकां. आनी ताका लागून पार्किंगाची फेसिलिटी दिवची पडटली तांकां. पार्किंगा बाबतींत तुमी CM कडेन उलयतले? डेफिनेटली तेन्ना सुद्दां हांवें उलयलेलो हो इशूज काडलेलो आमी टॅक्सीवाल्यांचो इशू काडलेलो, पार्किंगाचो इशू काडलेलो. आनी स्पेशली जेन्ना तुमी आतां हायलायट केल्लो आसा हो इतलो इशू हो पार्किंग हांगा त्रास जाता. आयज तुमी हांगा सायटीर येवन पळयला कशे लोक गाडयो पार्क करता. आमी पळयता पळय ते एंट्रन्साचेर एवरी गाडी थंय एंट्रन्साचेर हाडून तांकां स्लिपी दिता. एवरी रेंटल कार जी येता पळय तांकां थंयसर पेमेंट करचो पडटा. जी गाडी कमर्शियल गाडी टुरिस्ट टॅक्सी भितर वयता आनी थंयसर तांकां एंट्री करतना तेन्ना तांकां 50 रुपया दिवचे पडटा. कित्याक लागून पॅसेंजराक कलेक्ट करपाक आमकां गोंयकारांक 50 रुपया कित्याक भरूंक जाय? कित्याक वॉट इज द रिजन? म्हणल्यार ही खंय तरी म्हाका दिसता हेंची दादागिरी जावन पडलेली आसा.
आमचे कॉन्ट्रॅक्टराची जो दिल्लीकार आसा ताका हांगाले पडलेले ना. सो हांगाले कोणाक पडोंक जाय, आमचे गोवोरमेंटाक पडोंक जाय. सो गोवोरमेंटान हेजेर खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा, सिरियसनस दाखोवपाची गरज आसा. आनी मागता कितें म्हाका एकट्याकूच न्हू, आय एम MLA ऑफ मुर्माग गोवा, बाकीचेय आमदार आसा, वास्कोचे आमदार आसा, दाबोलीचे आमदार आसा, कुठ्ठाळीचे आमदार आसा, सांतांद्रेचे आसा, अशे सगळे जे नेबरींग कॉन्स्टिट्युन्सी आमदार आसा हेंच्यांनी सुद्दां खंय तरी हो इनिशिएटीव घेवन म्हाका हो दाबोलीम एअरपोर्ट हो रिटेन करपाक लागून हेंच्यांनी सगळ्यांनी मुवमेंट करूंक जाय आनी आमी एकामेकाक सपोर्ट करपाची गरज आसा. Thank you very much, Sankalp Bab. Thanks for talking to us and highlighting this issue. Aggressively तुम्ही घेतले, आमकांय आशा आसा, विश्वास आसा that you will take this issue before the Chief Minister so that एक conclusion मेवपा जाय. कित्याक खरेखर it is every day's routine here that टॅक्सीवाले चडशे जाय जाल्यार तुमकां हांव 2-3 रिएक्शन स्पॉट रिएक्शन सुद्दां दिवंक शकता. टॅक्सीवाले इतले वाजलेले आसा, इतलेले आसा that they have to park their car on the road, they have to walk all about 1 kilometer to the airport to check whether their number has come. आणि आयले जाल्यार परत गाडये कडेन धांवपाक जाय, ती गाडी घेवन परत एअरपोर्टार वचपाक जाय. इट इज नॉट अ इजी जॉब, इट इज अ रियली हॅक्टीक जॉब, स्पेशली ड्युरींग नायट टायम जेन्ना चड फ्लायट आसता तेन्ना हो एक सारको खोदोड कसो जाल्लो आसता एरियान. इट इज अ रियली नायटमेअर. सो देर इज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट दीस इश्यू शूड बी एड्रेस. खंय तरी एक ऑपोजीट सायड अलॉंग द रेल्वे ट्रॅक तेंच्यांनी तयारी केल्लेली आसा. दे आर मेकिंग सम प्रोविजन, बट by when it will be inaugurated, by when it will be put for use is a question. And when this MLCP which has become a white elephant, आतापर्यंत तरी white elephant जाल्लो आसा, तो केन्ना सुरवात जातलो तेजेय बाबतीन एक क्वेश्चन मार्क आसा. कित्याक फक्त एश्योरन्स मेळिल्ले आसा की तो ओपन जातलो, पण अजूनय जावना. आनी हेजे खातीर आमचे जे हांगाचे लोकल बिजनस people who are airport users, those who are doing business here are in a real problem. They are facing real problem. Some days ago, sir, somebody was telling me that the lady staff, they work in the night also. They have to keep their bikes at this near Hansa Gate. So many people said that there is no CCTV also at this area. So तेजा खातीर तेंचे it's a security aspect for them ladies. So even that has to be looked after, because खंयचे एअरपोर्टार गेले जाल्यार तुमकां एक अंडर इट इज अ CCTV कवरेज, सर्वेलन्स. हांगा खंयी CCTV दिसना, तुमकां दिसता? ना खंयसरूच ना हांगा CCTV कॅमेरा सर्वेलन्स. बिकॉज सी, आनी हो सेक्युरिटी पार्ट जेन्ना येता एअरपोर्टाचेर, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सेक्युरिटी पार्ट. आनी ह्या सेक्युरिटी पार्टाचेर म्हाका दिसता CCTV कॅमेरा सगळे कडेन आसूं, स्पेशली इन पार्किंग एरियास आसूं आसली, एंट्रन्साचेर हांगा तशें कांयच ना, अरेंजमेंट आसा ना. सो हेजेरूय गोवोरमेंटान सिरियसली घेवंक जाय. जेन्ना आमी हो डिफेन्स एअरपोर्ट म्हणटा जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक दीस एअरपोर्ट शूड हॅव बीन अंडर सर्वेलन्स. बसीज येता हांगा, एक एडॉप्ट करता, बसीज येता, कोचीस टू डिफरंट एरियाज, बट बसीजाकूय सारके पार्किंग ना, थंय एक्सेस ना सारके. सो दॅट इज अनदर एस्पेक्ट. सो देर आर मल्टिपल इश्यूज दॅट इज प्लेगिंग दीस दाबोलीम एअरपोर्ट. होप इट्स नॉट टू लेट बिफोर लोकांनी हेजो डिसिजन घेतले. इफ एअरलायन्स टेक अ डिसिजन टू शिफ्ट टू दाबोलीम, then we are losing this race. सारके न्ही? रायट, एब्सोल्युटली आय एग्री विथ यू. एंड आमकां तोच भंय जावन पडलेलो आसा. एंड आय होप द गव्हर्मेंट टेक्स अ कॉन्क्रीट डिसिजन टू रिटेन दीस एअरपोर्ट. आनी जे आमकां एसेंब्लीन उतार दिलेले आसा चीफ मिनिस्टरान, कित्याक बाबा दाबोलीम एअरपोर्ट वील कंटिन्यू, हो कंटिन्यू उरतलो. आनी तेज्या लागून आमी सदांच आसतले कितें दाबोलीम एअरपोर्ट कंटिन्यू उरोंक जाय. आनी बट तेज्या बरोबर ही जी बाकीची फेसिलिटी जी एअरपोर्टाचेर ना, स्पेशली पार्किंग, CCTV कॅमेराज, दीस एअरपोर्ट शूड बी अंडर सर्वेलन्स. कित्याक हो इम्पॉर्टंट, कित्याक फाल्यां सकाळीं कसलो इन्सिडंट जालो, आयज देवाच्या कृपेन आयज तरी जाल्लो ना, फाल्यां केन्ना हो कसलो वायट जालो जाल्यार तेज्या फाटल्यान बाबा कोण तो मनीस आसलो. कित्याक बाकीच्या एअरपोर्टाचेर पळयता इट इज द एंटायर एअरपोर्ट इज कवर्ड अंडर सर्वेलन्स, 100% कवरेज आसा. हांगा तसो ना, हांगा फक्त तूं भितर एंट्री करता पळय थंयसरूच तुका CCTV आसा, बाकीचे तुका हांगा खंयसरूच ना. तुका तुमी सांगले अशें हांगा सगळी पार्किंग एरिया आसा, लोक गाडयो पार्क करून येतात, चलत येता स्टाफ. सो इट इज सम रिस्क टू देम. सो गव्हर्मेंट शूड टेक अ इनिशिएटीव टू फुलफिल ऑल दिस. Thank you very much. Thanks for talking to Goa News Now. Keep watching Goa News Now.